ভগবানের ঠিকানা বদলে গেছে। এখন মন্দিরে নয় বরং মসজিদে থাকে ভগবান। এই জন্য ভক্তদের ইন্টারেস্ট মন্দির থেকে সরে গিয়ে মসজিদের উপরে এসে পড়েছে। প্রিয় বন্ধুগণ, আপনারা সকলেই জানেন এবং অবগত আছেন, ভারতের বর্তমানে চলছে আজমির দরগা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের কারসাজি। কিছু উগ্র অন্ধভক্ত হিন্দুত্ববাদীর কথা হলো তাদের ভগবান আজমির দরগার নিচে অবস্থান করে আছে অনেক সময় কাল ধরে, আর যেটিকে যাচাই বাছাই করার জন্য তারা একটি পিটিশন বা মামলা আদালতে দায়ের করেছে। প্রিয় বন্ধুগণ, আজকের এই ভিডিওতে আপনার সাথে এমন একটি ইন্টারেস্টিং ভিডিও শেয়ার করতে চলেছি যে ভিডিওটি দেখে আপনি সত্যি শেয়ার করতে বাধ্য হয়ে যাবেন এবং আপনি নিজের হাসিকে কন্ট্রোল করতে পারবেন না। কারণ একজন হিন্দু ভাই তাদের ভগবানকে নিয়ে এমন কিছু কথা বলেছে যেগুলো শুনলে সত্যি আপনি সে ভাইয়ের কথার সাথে একমত পোষণ করবেন। তার আগে আপনিও যদি আজমির শরীফকে আল্লাহ তাআলার ওয়ালির জন্য ভালোবেসে থাকেন তাহলে অবশ্যই আজকের এই ভিডিওটিতে একটি লাইক করে আপনার বন্ধুদেরকে শেয়ার করে দিন এবং চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এরকম ইনফরমেটিভ ভিডিও সবার আগে পাওয়ার জন্য। প্রিয় বন্ধুগণ, একজন হিন্দু ভাই কট্টর অন্ধভক্ত উগ্রবাদী গণ্ড মূর্খ হিন্দুদেরকে টার্গেট করে বললেন যে আমরা তো জানি না যে আমাদের ভগবান এখন মসজিদের নিচে, মাজারের নিচে এবং ইসলামিক ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের নিচে দেবে আছে, তাহলে কি আমাদের ভগবানের ঠিকানা বদলে গেল বা বদলে গিয়েছে? এখন আমাদের ভগবানকে আর মন্দিরে কি পাওয়া যায় না? আমাদের ভগবান কি শুধুমাত্র মসজিদের নিচেই থাকছে? এমনই কিছু বিস্ফোরক মন্তব্য এবং কিছু ইন্টারেস্টিং কথা বলেছে যেগুলো শুনলে আপনি সত্যি সেই ভাইটির কথার সাথে একমত পোষণ করবেন। মানে তিনি সেই অন্ধ ভক্তদেরকে ট্রোল করে বলেছেন যে আমাদের ভগবানের কি কোনো খেয়ে দে কাজ নেই যে সে মাজার শরীফ এবং মসজিদের নিচেই থাকবে? আমরা তো কোনো পুণ্যের কাজ করলে বলি যে আমাদের ভগবান উপর থেকে দেখছে, কিন্তু এই অন্ধ ভক্তদের কথা হিসাবে আমাদের ভগবান তো দেখছি মসজিদের নিচে নিচে ঢুকে আছে। চলুন প্রিয় বন্ধুগণ, সেই ইন্টারেস্টিং ভিডিওটি আপনার সাথে শেয়ার করি। আপনি এই ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন আর ভিডিওটি আপনার বন্ধুদের সাথে অবশ্যই শেয়ার করবেন যাতে করে সকলেই এই সুন্দর ভিডিওটি উপভোগ করতে পারে। বিশেষ করে যদি আপনার আশেপাশে কোনো হিন্দু ভাই থাকে তাহলে তাদেরকে অবশ্যই শেয়ার করবেন। সকলকেই এই বিষয়গুলো জানা এবং বোঝা দরকার যাতে করে তারাও তাদের বিবেক বুদ্ধি দিয়ে এই বিষয়টিকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। भाई साहब, हम भक्तों की तरफ से आप सभी को अरे बस यहीं पे आके परेशान हो जाते हैं। पहले तो हम लोग जय श्री राम किसी भी बात पे जय श्री राम बोल देते थे। अब भाई साहब बोल नहीं पा रहे हैं। नहीं नहीं, उसके पीछे कारण ये है कि पहले हम लोग जय श्री राम की मंदिर और वहीं बनाएंगे। मंदिर बन भी गया है तो हम लोगों को लगा मंदिर बन जाएगा तो सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन भाई साहब कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। भगवान खुश नहीं हो रहे हैं। हाँ, हमको लगा था वहां मंदिर बनेगा, भगवान आएंगे, खुश होंगे, हम भक्तों का भी कुछ कल्याण होगा। भाई साहब, हम अंध भक्तों का मतलब भक्तों का कहीं कल्याण ही नहीं हो रहा है। कोई कायदे का भगवान मिल नहीं रहे हैं, है ना। अब हमको अयोध्या छोड़ के अब दूसरे भगवान हमको ढूंढने पड़ रहे हैं। हाँ, इसीलिए हम लोग जो है जैसे बनारस में वहां मस्जिद के नीचे भगवान ढूंढ रहे थे, फिर संभल में मस्जिद के नीचे भगवान ढूंढ रहे थे, अभी अजमेर शरीफ में वहां पर भी अभी सब दिया है लेटर वेटर, तो वहां पर भी हम लोग भगवान नीचे ढूंढ रहे हैं और हम लोगों को कंफ्यूज किया जाता है कि ऊपर वाला सब देख रहा है। हाँ, लेकिन भगवान ऊपर नहीं है, भगवान नीचे है कहीं पर। हाँ, और किसी मस्जिद के नीचे छिपे हुए हैं। अब बस वो ढूंढ करके मिल जाए तो हम भक्तों का और समाज का, हम सनातनियों का और देश का सबका भला हो जाए। भगवान का भी क्या बताएं, अब भगवान का कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। भगवान कुछ मतलब मस्जिद के नीचे जाके बैठ गए। अब हम लोगों को कहाँ कहाँ से वकील और ये अर्जी और ये जज और ये सब सर्वे सब करवाना पड़ रहा कि कैसे भी करके सब हो तो भगवान हमारे निकले, तब हम पूजा करें, तब जाकर के भगवान कहीं प्रसन्न हो। ये भाई साहब ये लोग जो है नाटक करते हैं। जब हम अपना भगवान हमको अपना भगवान ढूंढने में तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? ईंट पत्थर चलाओगे तुम लोग, बवाल करोगे। हम अपना भगवान ढूंढ रहे हैं। भगवान का क्या, भगवान तो कहीं पर भी हो सकते हैं, मस्जिद के नीचे भी हो सकते हैं। हाँ, कहते हैं ना कि भगवान कण कण में है तो मस्जिद के नीचे नहीं हो सकते हैं क्या? हम लोग एक एक मस्जिद में मतलब ढूंढ रहे हैं। जहां तक जो अच्छा लोकतांत्रिक व्यवस्था मतलब सिस्टम से हम लोग कोई गलत काम नहीं करते हैं, ये लोग गलत काम कर रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं। हम अपना भगवान ढूंढ रहे हैं और ये लोग पत्थर चला रहे हैं। ये जो है बर्दाश्त नहीं होगा।
उधर देखो हमारे बाबा बागेश्वर वो यात्रा पे वो निकले हैं, कुछ समय पहले वो गिरिराज सिंह है ना वो यात्रा पे निकले थे। तो ये यात्रा पे भी निकल रहे हैं, एक समय अडवाणी जी यात्रा पे निकले थे, सब यात्रा पे निकल रहे हैं, भगवान नहीं मिल रहे हैं यार। है भगवान, हे भगवान तुम नहीं, भगवान ऊपर नहीं, भगवान नीचे है। हाँ, यही ऊपर नीचे के चक्कर में हम लोग बीच हवा में झूल रहे हैं, हम अंधभक्त लोग, कुछ भला नहीं हो रहा है। अब बस फायदा ये लोग उठा रहे हैं, बीच बीच में पत्थर अच्छा पत्थर हम लोगों को कोई लगा नहीं, वो पुलिस सब है, वो व्यवस्था अपना देख लेती है, पुलिस अपना गोली वोली चला करके सब मामला है ना। लेकिन हमारा भगवान, अब देखो संभल में इन लोगों ने बवाल कर दिया, अब वहां पे हम लोगों ने कहा कि थोड़े दिन रुक जाओ, वहां भगवान न ढूंढो। आज ही जो है अजमेर में फिर हम लोगों ने अर्जी वर्जी दिया है, हमारे सब है सिस्टम है, तो वहां जाकर के अब वहां पे भगवान ढूंढ रहे हैं। कहीं तो भगवान अरे फिर ऊपर ढूंढने लगते हैं, हे भगवान कहीं कहाँ छिपे हो, कौन सी मस्जिद के नीचे छिपे हो भगवान, हम लोग यहाँ ढूंढ रहे हैं। हम लोगों को लगा अयोध्या में मंदिर बन जाएगा तो वहां भगवान मिल जाएंगे, और मंदिर बना, भगवान मिले नहीं। अब हम लोगों को मस्जिद जा करके हे भगवान, अल्लाह, ये आवाज आ रही कहीं से, हाँ जरा भाई साहब रुको, हम जाके मस्जिद के नीचे जाके वहां भगवान ढूंढते हैं, भगवान कहीं है। अरे फिर भगवान, हे भगवान, अब हम लोग खुद कंफ्यूज है, भक्त लोग, करे तो करे क्या है, तो फिर यही सब करना पड़ता है, उठ पटांग। भगवान हम ढूंढ के आते हैं, जरा इधर से आवाज आ। প্রিয় বন্ধুগণ, লোকটি তার অ্যাক্টিং স্কিলের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলেন যে আমরা এখন আমাদের ভগবানকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, যেই ভগবানকে আমরা কোনো সাহায্যের জন্য উপরে ডেকে থাকি, আজকে আমরা তাকে মসজিদে খুঁজে বেড়াচ্ছি। অযোধ্যাতে আমরা রাম মন্দির তৈরি করেও আমাদের ভগবানকে খুঁজে পাইনি, তার জন্য আমরা নতুনভাবে আবার মাজার শরীফ এবং মসজিদে গিয়ে ভগবানকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। কোথাও তো আমাদের ভগবান হবে। প্রিয় বন্ধুগণ, তিনি ট্রোল করে হিন্দুদেরকে এই মেসেজটি দিতে চাইলেন যে আমরা এখন কোথায় এসে পড়েছি, আমাদের মন মানসিকতা এখন কোথায় চলে গিয়েছে, আমাদের কি আর কোনো খেয়ে কাজ নেই, আমরা সব সময় এই ধরনের কুধারণার শিকার হচ্ছি। এবং শেষে তো তিনি তার ভগবানকে আবারও ইয়ার্কির ছলে খুঁজতে চলে গেলেন। এটা ওই অন্ধ ভক্তদের জন্য একটি বড় মেসেজ যে তাদের মন মানসিকতা এখন কোথায় চলে গিয়েছে। এটা কিচ্ছু না, শুধুমাত্র একটি সমাজকে খুশি করা ছাড়া। যাই হোক প্রিয় বন্ধুগণ, এই ভিডিওর ব্যাপারে আপনার কি মন্তব্য আপনি অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক এবং আপনার আশেপাশের বন্ধুদেরকে শেয়ার করে দিন, যাতে করে সকলের কাছে এই ভিডিওটি পৌঁছে যায় এবং তারাও এই ভিডিওটিকে দেখতে পারে।